والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين محمد طه الأمين فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما بعد إخوة الإيمان، الحمد لله اليوم إن شاء الله يعني في بعض الأحيان كي ما يكونش الإنسان محضر يكون الدرس براك أحسن إن شاء الله خير. ظروف يعني وقعت لي اليوم يعني ما هذا الحمد لله، اللهم لك الحمد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الإلقاء ويرزقكم حسن الإصغاء. نتكلم في موضوع اليوم، موضوع يهمنا الكل، يعني الكل يهمنا. لماذا؟ لأننا مجتمعين لأجل هذا الأمر، لهذا الأمر لله تبارك وتعالى حثنا عليه وبينا في عدة آيات، ولكن احنا قلنا يعني هذا ربي يقول أفلا يتدبرون القرآن. طلب منا باش نتدبر في هذا القرآن، باش نتبين في آياته، باش نروح نتعمق في هذا الأمر، لأن يعني كل آية من آيات الله تبارك وتعالى لها مفهوم في بعض الأحيان ظاهري، وكاين مفهوم باطني، وكاين مغزى منها، وكاين يعني الله تبارك وتعالى ما ينطقش بكلام إلا وكان في هذا الكلام حكمة ومنفعة لنا أو تحذير كذلك من شيء قد يصيبنا. من بين هذه الأمور يعني اجتمعنا احنا في بيت من بيوت الله، كما قال الله تبارك الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وبدنا نحس بها الحمد لله، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين، لأن الذكر أمرنا به الله تبارك وتعالى وله منفعة عظيمة سنراها اليوم في درسنا إن شاء الله. Notre sujet aujourd'hui, Inch'Allah, c'est un sujet pour lequel on est réunis. C'est le rappel, c'est le dhikr. Le dhikr, c'est le rappel d'Allah. Et le rappel d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, on va le voir à travers des versets du Coran, mais aussi à travers des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le rappel d'Allah, la chose pour laquelle on s'est rassemblé, cette assemblée-là constitue un bienfait énorme. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a cité dans plusieurs versets. Et dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il nous a demandé de méditer sur le Coran. Parce que il y a peut-être des fois, et souvent le cas, il y a une compréhension superficielle, tu comprends ce que veut dire le sens, mais il y a un sens profond. Et c'est ce sens profond qu'on va, Inch'Allah, chercher pour comprendre quel est l'intérêt de ce rappel, quel est l'intérêt de ces assemblées qui se réunissent pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le rappel d'Allah, pour le dhikr. Et je vais utiliser beaucoup le mot dhikr parce que c'est ça le rappel, mais c'est beaucoup plus vaste. Dhikr, c'est le fait qu'on soit rassemblés ici pour évoquer Allah plutôt que l'invoquer. L'invocation, c'est le dua, et l'évocation, c'est le fait de rappeler Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'il nous a notamment ordonné de faire et de s'interdire ce qu'il nous a interdit de faire. Parmi les choses très importantes qui concernent le rappel, ou qui concernent ces assemblées qui se réunissent pour Allah, c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que ne se réunissent pas un groupe de personnes ou une assemblée qui lisent les versets d'Allah ou qui se l'expliquent entre eux sans que descendre sur eux la sérénité, la tranquillité. Et ils seront envahis par la miséricorde et que les anges les envelopperont et Allah subhanahu wa ta'ala va les citer dans une assemblée meilleure que la nôtre. Donc c'est un bienfait énorme. On a l'impression d'être seul, mais on n'est pas seul. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sa sérénité, sa tranquillité. Et quand on médite un peu, quand on réfléchit un peu, on sent, subhanallah, qu'on est en pleine tranquillité dans cet endroit.
et on est enveloppé par la miséricorde d'Allah. Vous allez voir pourquoi on est enveloppé dans la miséricorde d'Allah, parce qu'il y a des hadiths beaucoup plus explicites. Et non seulement ça, mais aussi Allah subhanahu wa ta'ala va les citer, ces gens-là, va nous citer, Inch'Allah, qu'on soit parmi ces gens, et qu'Allah va nous citer dans une assemblée meilleure que la nôtre, meilleure que nous-mêmes, que nous ne sommes. Et si Allah subhanahu wa ta'ala cite un serviteur, sachez qu'il lui pardonne, la première des choses, il lui pardonne ses péchés. Ça c'est une chose très importante qu'on va voir. من فضائل الذكر وما جاء به القرآن الكريم أن الله جل وعلا يقول وذكر إن الذكر تنفع المؤمنين. وذكر إن الذكر تنفع المؤمنين. شوف سبحان الله، اللهم اجعلنا من الذاكرين، لأن هذا فيه منفعة لنا. كيف هذه المنفعة؟ الله سبحانه وتعالى أول منفعة هي الهداية. الهداية كما جاء في الآية يقول الله جل وعلا واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. احنا كنا في ضلال عباد الله، كنا كما رانا. وعليكم السلام ورحمة الله. لولا أن هدانا الله، باش يهدينا الله بهذا الذكر هذا، بهذا حلقة الذكر، بهذا الاجتماع اللي رانا مجتمعين فيه، الله سبحانه وتعالى يهدينا. يقول واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اللهم لا تجعلنا من الضالين واجعلنا من المهتدين. هذه أول يعني فضيلة من فضائل الذكر، أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا ويهدينا إلى صراط المستقيم. ولكن ليس إلا، هناك فضائل أخرى. الله سبحانه وتعالى من بين الفضائل يعني اللي يمن علينا الله تبارك وتعالى في هذا المجالس، مجالس الذكر، وعن طريق الذكر الله سبحانه وتعالى يقول اذكروني اذكركم، اذكروني اذكركم. يعني عندما احنا نذكر الله تبارك وتعالى ويذكرنا في الملأ الأعلى، وإذا ذكرنا الله يغفر لنا ذنوبنا. هذه حاجة عظيمة، لازم نعرفوا باللي كل ما يذكر الله تبارك وتعالى إنسان يباهي به الملائكة، عرف باللي يغفر له الذنوب بتاعه. واذكروني اذكركم واشكروا لي. هذا ما جاء في هذه الآيات الكريمة. ولكن كاين آية أخرى تتكلم عن الذكر، آية أخرى تتكلم عن الذكر وتبين باللي هذا الذكر له فضائل عظيمة. من بين الفضائل كذلك الله تبارك وتعالى في بعض الآيات ونذكر البعض منها، يقول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ويقول الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني احنا ذكرنا الفضائل الهداية، وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا، ونذكر كذلك وهذا إنسان أقبل الله عليه إن شاء الله، ونشوفها في الحديث يعني سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يقول يعني في هذه الآية الكريمة فيها قلنا الهداية أن الله يهدينا، ثانيا يذكرنا، ثالثا يطمئن قلوبنا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. احنا ذكر الله عندما نذكر الله هو هذا حلق الذكر، لأن المغزى والفائدة الكبيرة هي الموجودة في هذا الحلق. وهذا حلق الذكر هذه الله سبحانه وتعالى ما يمكنش منها كل الناس. يعني الناس اللي راهم هنا راهم مفضلين، ربي سبحانه فضلنا على بعض. يعني نتمنى لو كان ان شاء الله انا كون يعني كان نحضروه ان شاء الله هذا باذن الله ونديروه جمعه باش نبلغوا الاكبر عدد ممكن اهميه هذا المجالس الذكر، لان يعني فيها منفعه كبيره ترجع للانسان. من اعظم الاعمال اللي يتقرب بها الانسان الى الله هي هذه مجالس الذكر، وهذا تثبته الآية، لأن الله تبارك وتعالى يقول أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.
ذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. ولكن شوف يعني في هذه الآية احنا علاش قلت في بعض الأحيان نقرأوا الآية ولكن ما نفهموش العبرة تاعها، المعنى العميق اللي فيها. ما هو الشيء اللي خير من ونتكلم عن التطوع، يعني ما هوش الفريضة مفروضة على كل واحد فينا، الصلاة فريضة هذيك ما تكلمش عليها، هذيك فرض عليك الله لازم تأتي به. ما هو الشيء اللي خير من قراءة القرآن في يعني النافلة، ما هوش في القراءة في الصلاة الواجبة هذه الصلاة المكتوبة، وخير من صلاة النافلة هو هذا مجالس الذكر. لأن الله تبارك وتعالى يقول واتل ما أوحي إليك من الكتاب، يعني قراءة القرآن، وأقم الصلاة نعم إنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر من ذلك، ولذكر الله أكبر. يعني هذه الفوائد العظيمة للإنسان يستنتجها من هذا مجالس الذكر. إن شاء الله تبارك وتعالى يوفقنا باش نبلغوها لخوتنا، لأن يعني والله فيهم إذا الإنسان نشوفه يعني عن طريق الأحاديث أن هذا فضل الله يفضل به عباد على عباد. نسأل الله تبارك وتعالى، نحن نحب الخير كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكتمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Donc les mérites du rappel ou de dhikr. Le rappel, c'est quelque chose de très important. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset: et rappelle, car le rappel est utile aux croyants. D'abord, on voit que c'est utile pour le croyant. Cette utilité-là se résume en quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset, on commence à voir les bienfaits à travers les versets d'Allah. Il dit: et évoquez-le comme il vous a guidé. Et évoquez-le comme il vous a guidé, quoique vous étiez avant lui parmi les égarés. Oui. Si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés vers ceci, on ne sera pas guidé, ni moi ni vous-même, personne d'entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a guidés à travers quoi? À travers l'évocation. L'évocation, c'est dhikr. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. C'est-à-dire, évoquez-le comme il vous a bien guidé. Parmi les premiers bienfaits de ces assemblées de rappel, c'est bien sûr la guidance. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, vers le chemin d'Allah à travers ça. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: évoquez-moi, je vous évoque. Udkuruni adkurkum. Comment ça, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous évoque, c'est pas comme on l'évoque nous. On évoque ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a amené à travers le Coran, bien sûr. Mais lui, son évocation pour nous, c'est qu'il loue sa personne. Allah subhanahu wa ta'ala est fier de sa personne. Il leur dit aux anges: regardez mon serviteur. Comment il me rappelle, comment il est dans une assemblée de rappel. Et on va voir l'importance de ces assemblées de rappel à travers des hadiths. Mais regardez cette importance-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait savoir que quand il nous cite parmi son assemblée qui est beaucoup meilleure, plus meilleure que la nôtre, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés à travers ça. Et parmi les meilleurs, les mérites aussi du rappel, c'est ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ceux qui ont cru, ou ceux qui ont cru et que leurs cœurs sont tranquilles avec le rappel d'Allah, n'est-ce pas qu'avec le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Subhanallah, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait une répétition pour nous confirmer que la tranquillité ou cette tranquillité des cœurs, on peut la trouver que dans ces assemblées de rappel. Et c'est pour cela qu'on est apaisé à l'intérieur. Parce que bien sûr on est enveloppé par les anges et on va le voir, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il descend sa sérénité sur nous, sa tranquillité sur nous. C'est pour ça qu'on est tranquille. Tout se joignent, et le hadith et le verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ceux qui ont cru et leurs cœurs sont apaisés à travers le rappel, c'est, n'est-ce pas qu'avec le rappel d'Allah que les cœurs sont tranquillisés, alhamdulillah. Mais la plus grande importance consiste à ce que Allah nous a montré l'importance de ce rappel, de ce dhikr, à travers un verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset:
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ, cite et lis ce qui t'a été révélé du livre, et accomplis la salat, car la salat elle préserve de la turpitude, fahsha'ul munkar, et des choses blâmables. Et le rappel d'Allah, c'est la plus grande chose. Le rappel d'Allah, c'est la plus grande chose parmi ces trois-là. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce sens, dans ce sens du verset, il nous dit que rappelle, lis le Coran. Le rappel d'Allah, bien sûr, lis ce qui t'a été transmis dans le livre, c'est le Coran. La lecture du Coran a une importance particulière, tout le monde le sait, qu'à travers une seule lettre, on a dit hasanat. Et la prière, c'est quelque chose d'énorme aussi. On ne parle pas de l'obligatoire, parce que l'obligatoire, c'est une obligation pour nous. C'est l'épée de Damoclès sur chacun d'entre nous. Tu dois la faire. Ça, tu n'as aucun mérite, tu dois. C'est une obligation. Mais on parle du surogatoire. Entre la lecture du Coran et l'accomplissement de la salat, la meilleure chose, c'est bien sûr le rappel d'Allah. Le rappel d'Allah. Ça, c'est meilleur que les deux autres. Et Allah est parfaitement connaisseur ou savant de ce qu'on fait. إذن عن طريق هذه الآيات هذه كنا شفنا يعني أهمية هذا الذكر هذا. وهذا الذكر له أهمية كبيرة. كنا نشوفه أن الإنسان يعني تنزل عليه السكينة والرحمة وغشيته الرحمة وحفته الملائكة. وفي هذا السياق جاء حديث آخر يتكلم على هذا الأمر هذا، حديث عظيم. ونقول نشوفوا أن هذا الأحاديث كلها يعني أحاديث صحيحة، فيها أحاديث كثيرة، وأنا كنت خدينا يعني الأصح. روى الشيخين، يعني الشيخين هما بخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد يدرس الجماعة، فدخل 3 نفر، يعني 3 أشخاص دخلوا المسجد. فأما أحدهم فخرج عندما شاف النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله، خرج. أما الثاني والثالث فتقدم، واحد منهم تقدم إلى الحلقة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجلس. عندما انصرفوا، عندما كمل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: أفلا أحدثكم عن 3 نفر؟ قال لهم: أما الأول يعني اللي أقبل، قال لهم: فأقبل الله عليه. نعم، عندما أقبل يعني شاف الحلقة، شاف مكان قدام النبي صلى الله عليه وسلم فارغ، جلس فيه. أما الثاني فاستحيا الله منه. وأما الثالث فانصرف فذهب، فيقول نسيت الكلمة هذيك، ولكن عندما انصرف ذهب الله عنه. يعني سبحان الله، شوف الحكمة في هذا الحديث. الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم 3 عباد دخلوا المسجد. الأول شاف في الحلقة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم مكان فارغ، فأقبل، جلس في هذاك المكان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أقبل الله عليه، يعني هذا الإنسان هذا أتى إلى الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى قرب منه. الثاني ما معنى استحيا؟ هذا كان معرفوا الحديث، ولكن استحيا من الله والله استحيا منه، كيفاش نفهمه؟ هذا هو المشكلة. يعني استحيا من الله فالله استحيا منه. يعني ما معنى هذا الرجل هذا اللي جاء وجلس منه الوراء من الخلف، هذا استحيا باش يجي يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، واستحيا باش يخرج كذلك. فالله استحيا منه، فالله يقبله. الله أعلم وش كاين في قلوبنا، ويعلم باللي هذاك ملك ممكن كان حاب يروح ولكن ما راحش لأنه استحيا من النبي. فالله استحيا منه وقبل منه الأجر. والثالث أدبر وانصرف، فالله سبحانه وتعالى انصرف عنه.
شوف هذيك عظمة الحديث. علاش نقولوا يعني الإنسان اللي أقبل ودخل المسجد وجلس وهو يعلم أن يعني في هذا الحلقة من حلقات الذكر ربي فضل، موش يعني صدفة ولا لا، ربي فضلك، ربي فضلنا على كثير من الناس، فنحمد الله تبارك وتعالى. لهذا يعني الإنسان يحرص على هذا المجالس الذكر. والله يعني الأمر العظيم في مجالس الذكر نشوفه إن شاء الله فيما بعد ما نترجم هذا الحديث. هذا le premier hadith que je vais citer, c'est un hadith apporté par notamment Bukhari ou Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de dispenser un cours, et que dans cette assemblée de rappel, il y a 3 personnes qui sont rentrées à la mosquée. 2 personnes se sont avancées vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un, il a trouvé une place auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis. Le deuxième, il s'est assis derrière. Et le troisième, il est parti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fini, il leur a dit: vous voulez que je vous parle des 3 personnes qui sont rentrées? Il leur a dit, quand au premier, il est venu vers Allah, Allah l'a accepté, l'a enveloppé. Allah il est venu vers lui, il est parti vers lui. C'est-à-dire, il a trouvé la plus proche place pour s'asseoir devant le prophète, il s'est assis. Donc Allah est parti, et il est parti vers Allah pour écouter, et Allah s'est rapproché de lui. Il s'est rapproché d'Allah, Allah s'est rapproché de lui. Le deuxième, il avait honte, et Allah a eu honte de lui aussi. Et le troisième, il s'est détourné, et Allah s'est détourné de lui. Qu'Allah nous en préserve. Et ça, c'est très important. Et ça nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il y a quelqu'un qui assiste à une assemblée, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a favorisé par rapport à d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui s'est rapproché d'Allah, Allah s'est rapproché de lui? Il s'est rapproché, il a trouvé la meilleure place, la plus proche possible du prophète, et il s'est assis là-bas. Donc il s'est rapproché le plus d'Allah. Et Allah, il est au courant de ce qu'on a dans le cœur, de ce qu'on réfléchit, de tout. Alors Allah s'est rapproché de lui. Le deuxième, il a eu honte. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a eu honte de sortir parce que il y avait le prophète. Et par pudeur vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait pas sortir. Il s'est assis derrière. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a eu honte de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il a pensé. Et si il nous juge à travers ce qu'on a pensé, il lui dit: non, tu es assis juste parce que tu as eu honte, c'est pas parce que tu le voulais, donc je te récompense pas. Mais Allah, non, il a eu honte de lui, il l'a récompensé. Allah subhanahu wa ta'ala a marqué aussi les plus pudiques que nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a marqué de la pudeur vis-à-vis de cette personne, et il a récompensé. Et le troisième, il s'est détourné du rappel, donc il s'est détourné d'Allah, Allah s'est détourné de lui, qu'Allah nous en préserve. Ces assemblées représentent quelque chose de très important. أمر عظيم هذا المجالس الذكر هذه. من فضائل مجالس الذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حديث كذلك رواه الشيخين بخاري ومسلم يبين ما هي المنفعة الكبيرة الذي يجنيها الإنسان من هذا مجلس الذكر هذا. من أعظم الأشياء اللي يجنيها الإنسان في هذا مجلس الذكر هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يقول: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معه. هذه الملائكة قعدوا معهم فحف بعضهم بعض بأجنحتهم حتى ملأوا ما بينهم وبين السماء. يقول: حف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى ملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا انصرفوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فسألهم ربهم الله تعالى وهو أعلم بهم، فيقول لهم الله تبارك وتعالى: من أين جئتم؟ قالوا: جئنا من عباد لك. قالوا: جئنا من عباد لك يسبحونك ويحمدونك
ويهللونك ويسألونك. قال لهم الله تبارك وتعالى: وماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال لهم: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي ربي. قال جل وعلا: فكيف إذا رأوا جنتي؟ فقالوا: ويستجيرونك. قال: مما يستجيرونني؟ قالوا: يستجيرونك من النار. فقال الله جل وعلا: فهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ ثم قال لهم الله: قالوا: ويستغفرونك. قال الله جل وعلا: قد غفرت لهم. لا. قال: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوني وأجرتهم ما استأجروني. قالوا: يا ربي إن معهم فلان عبد خطاء، فمر بمجلسهم فجلس معهم، فقال الله جل وعلا: قد غفرت له، إنه لا يضيع أجر جليسه. الله ما يضيعش أجر الجليس تاعه ولو كان يعني مر طريق. انظر من هذا الحديث العظيم، لو نعرف قيمة هذه مجالس الذكر ما نستغناش عنها أبدا، لأن هذه مغزى العظيم هو مغفرة الذنوب والفوز بالجنة والاستجارة من النار يعني سبحان الله، حتى الله سبحانه وتعالى حتى في السؤال في ما تدعوه يعني وتسأل الله سبحانه وتعالى يعطيك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة، ملائكة يسيروا في السماء وش يتبعوا مجالس الذكر هذه، فإذا رأوا مجلسا قعدوا معهم، قعدوا مع الناس. وكيف يقعدوا الملائكة؟ يحفوا بعضهم بعض، يعني احنا نعرف أقل خلق من الملائكة هو له أجنحتين، هذا أقل خلق. ما نتكلموش على جبريل اللي عنده 600 جناح، ونذكرها إن شاء الله، نتكلموا عن الملائكة إن شاء الله في درس مخصص لهذا الأمر. يعني أعظم الملائكة هو جبريل عليه السلام، عندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يرى شيئا غيره، وعنده 600 جناح جبريل عليه السلام. أما أقل من الملائكة يعني قلهم خلقا لخلق الله تبارك وتعالى هو له جناحين، فيحف بعضهم بعضا بالأجنحة. اتصور أنت حافين بالأجنحة حتى يملؤون ما بينهم وبين السماء، ما بين نحن وبين السماء. ما كانش الشيطان يدخل، هاوش نفهم، ما كانش الشيطان يعني يقدر يخترق هذا الأمر. ويعني كاين أدلة كثيرة أن يعني الملائكة تحفظ من الشياطين، ما يتقربوش عندما يكونوا الملائكة، لقوله تعالى: وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. مثلا يعني هذا الملائكة يحفظون، إذا كان يحفظونك من أمر الله ما كانش لي يقرب. وقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. هذا إبليس عليه السلام على اللعنة، عندما شاف جبريل عليه السلام، عندما شاف جبريل عليه السلام نكص على عقبيه، قال: إني بريئا منكم إني أخاف الله. يعني هذا باش تشوفوا بلي الملائكة الشياطين ما تقربش عندما تكون الملائكة. هذه المجلس هذا وكل مجالس الذكر راهي محفة بالملائكة حتى السماء. وماش نقول مجلس الذكر يعني غير هنا، ممكن يكون هذا مجلس يعني في أي مكان كان، ما يحددوش المكان ولا الزمان ولا كل مجلس الذكر. إذن هذا الملائكة يجوا يحفوا هذا المجلس ويقعدوا حتى للسماء الدنيا. ما كانش لي يخترق. عندما يتم هذا المجلس يعرجوا إلى السماء، يصعدوا إلى السماء هذه الملائكة، يلقيهم الله تبارك وتعالى هو أعلم بهم والخالق. يقول لهم: من أين جئتم؟ شوف يعني حتى البلاغة في الحديث، ما يقول لهمش وين كنتم كما نحن يعني في عقليتنا وأين كنتم،
لا، من أين جئتم؟ الله أعلم من جئتم. سبحان الله. من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عباد الله، من عند عباد لك يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك ويستغفرونك ويسألونك. قال مما يسألون؟ قالوا يسألونك الجنة. قال وهل رأوا جنتي؟ عندما الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام، قالوا يا جبريل انظر إلى ما أعددت لعبادي الصالحين. فنظر جبريل إلى الجنة، قالوا بعزتك ما يسمع بها أحد إلا ودخلها، يعني إلا ويعمل كل مجهود باش يدخلها. فالله سبحانه وتعالى من بعد حفها بالمكاره. وعندما الله خلق النار كذلك أرسل جبريل عليه السلام للنار، قال له ما يعلم بها أحد إلا وتجنبها، يعني يعمل كل ما بيوسعه باش ما يدخلهاش، ولكن حفها الله بالشهوات. لهذا يعني يقول الله تبارك وتعالى فهل رأوا جنة؟ فكيف إذا رأوا جنتي؟ فكيف إذا رأوا جنتي؟ هو أمر عظيم. لو كان نشوفوا احنا الجنة، واحد يتوقف عن الدنيا. يعني أي إنسان منا ولو يكون حب الدنيا يعني مالك قلبه، عندما يشوف الجنة، لو كان ربي يوريله الجنة يتوقف قلبه على هذا الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم شاف الجنة قال له يا ربي ما ترزق أهلي إلا قوتهم فقط. شاف الجنة وشاف النار، يعلم هذا الأمر. احنا ما نعلموش، مازال حب الدنيا شوية في قلوبنا، مازال يعني الإنسان يذكر الله ولكن يعني ما يخرج يبدأ يسعى ويجري لا، حلال تجري تكسب الرزق تاعك، ولكن وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إذن فكيف إذا رأوا جنتي؟ وقال يستجيرونني من النار. قال فكيف إذا رأوا ناري؟ وقالوا يا الله فيستغفرونك. قال لهم الله جل وعلا قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوني. يعني ما يشغل المغفرة برك، حتى أعطاهم وسألوه. وانت في المجلس وفي الآخر تطلب الله سبحانه وتعالى في كفارة المجلس، تطلب الله سبحانه وتعالى، تقول اللهم ارزقنا واللهم احفظنا واللهم اهدينا. كل هذه الأمور يقول الله تبارك وتعالى قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوني. ويقول لهم الله سبحانه وتعالى واستجرتهم ما استجاروني، يعني أعدتهم بعدتهم عن النار. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يقولوا له يا ربي بصح كان معهم واحد الإنسان هذا خطأ، يدير بزاف الأخطاء، ولكن عندما كان مر تمك شاف المجلس جلس معاهم. قال لهم هما قوم لا يشقى جليسهم، هما قوم فضلهم الله تبارك وتعالى، حتى الجليس تاعهم هذا الإنسان اللي كان معاهم الله سبحانه وتعالى يعطيه نفس الأجر، لأن الله سبحانه وتعالى مكنه باش يكون هنا. شوف يعني تشوف الجمعة، شوف المساجد شحال عامرة، وشوف في مجالس الذكر إلا لفضلهم الله سبحانه وتعالى إلا القليل، لأن هذا فضل الله ولازم كل واحد فينا يحمد الله سبحانه وتعالى. Un hadith énorme par son importance, parce que c'est un hadith aussi rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah tabaraka wa ta'ala a des anges qui vaquent et qui cherchent les assemblées de rappel. Et quand ils trouvent une assemblée de rappel, ils s'assoient avec eux et ils les enveloppent avec leurs ailes jusqu'à ce qu'ils remplissent entre ce qu'il y a entre ces gens-là et le ciel du bas-monde, le premier ciel. C'est-à-dire, c'est vraiment étanche. Il y a pas, ils les enveloppent par leurs ailes, rien ne traverse jusqu'au ciel, le premier ciel de la terre. Ensuite, quand l'assemblée est levée,
il monte au ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il est plus au courant d'eux-mêmes, il leur demande, vous venez d'où? Ils vont lui dire, les anges, on vient de chez des serviteurs à toi, qui faisaient le tasbih pour toi, qui faisaient le takbir, Allahu Akbar, qui faisaient le tahlil, la ilaha illallah, c'est-à-dire, et qui te demandent. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, qu'est-ce qu'il me demande? Ils vont lui dire, ils te demandent ton paradis. Et Allah va leur dire, est-ce qu'ils ont vu mon paradis? Ils vont dire non, Allah. Et Allah va leur dire, alors comment que s'ils avaient vu mon paradis? Ça, ils le demandent, ils n'ont pas vu. Alors comment ça serait s'ils le voyaient? Et Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont lui dire, ces anges aussi, ils cherchent protection ou refuge pour toi, contre l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, est-ce qu'ils ont vu mon enfer? Ils vont dire non. Alors il leur dit, comment s'ils voyaient mon enfer alors? Et ensuite ils vont lui dire, Allah, il te demande pardon. Il te demande de leur pardonner. Allah, il leur dit, je leur ai pardonné. Je leur ai pardonné, je leur ai donné ce qu'ils m'ont demandé. Et je les ai protégés contre ce qu'ils m'ont demandé de les protéger. Et ils vont lui dire, les anges, mais Allah, il y a parmi eux un homme qui fait beaucoup de péchés, qui se trompe souvent. Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire, je lui ai pardonné aussi. Parce que celui qui est avec eux, c'est par mérite de l'assemblée. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, celui qui est avec eux dans cette assemblée ne sera pas déçu. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera aussi. Donc regardez cette importance. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé le paradis et la terre, l'enfer, il a envoyé Jibril alayhi salam, il lui a dit, va voir ce que j'ai préparé pour mes serviteurs pieux. Jibril s'en alla voir le paradis, il revient, il lui dit à Allah, par ta puissance, je ne pense pas que s'il y a quelqu'un qui entendra parler de lui, de ce paradis, c'est-à-dire qu'il va tout faire pour entrer. Et quand il l'a envoyé à l'enfer, il lui a dit, par ta puissance, ya Allah, j'ai peur que personne n'entendra parler de l'enfer sans qu'il y rentre. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour éviter de rentrer en enfer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça l'épreuve pour nous. Parce que si tout était facile, et on dira, comme il a dit l'autre, on ira tous au paradis, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est vraiment pas le cas. Allah, il a enveloppé le paradis par les contraintes, il a enveloppé l'enfer par les passions. Et c'est comme ça que si on creuse beaucoup dans nos passions, on tombe en enfer, qu'Allah nous en préserve. Mais si on combat les contraintes, et c'est ce qui se passe, ce n'est pas facile. On aurait bien voulu dormir à la maison ou être bien au chaud, blotti quelque part. Non, mais on est là, alhamdoulilah, pour Allah. Et Allah, il est au courant de ça. C'est une contrainte. Tu sors de la maison, tu sors le matin pour faire la prière, tu vas, c'est ça. Tu assistes le Jumu'ah peut-être dans le froid. Oui, mais c'est ça, c'est des contraintes. Ce n'est pas facile de se priver de tout, alors que tout est à portée de main. Tu ne manges pas ceci, tu ne manges pas cela, tu t'abstiens de boire ça, et ainsi de suite. Regarde le parcours du combattant que tu fais. C'est des contraintes que tu combats tous les jours. Même pour faire tes courses, tu vois chaque produit, est-ce que c'est valable ou pas, tu testes, alors que les autres, ils prennent, ils mettent dans le caddie. Non, c'est une contrainte, c'est une bataille, c'est ça Allah subhanahu wa ta'ala l'épreuve. Mais si tu combats les contraintes, tu tomberas au paradis. Inch'Allah qu'on y sera tous. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il leur a dit, est-ce qu'ils ont vu mon paradis, est-ce qu'ils ont vu mon enfer? Et comment ce serait s'ils le voyaient? S'ils le voyaient, ils ne peuvent pas se priver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu le paradis et l'enfer, il a demandé à Allah pour ma famille, pour sa famille. Il lui a dit, ne leur donne que leurs besoins, c'est tout.
juste de quoi se nourrir. Parce qu'il a vu. Si chacun d'entre nous voyait les bienfaits du paradis, ou la voyait le paradis, ou la voyait l'enfer, je vous assure qu'il sera coupé de ce bas monde. D'un coup, tu ne cherches plus rien. Tu ne fais qu'adorer Allah parce que tu sais. Mais malheureusement, c'est ça Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve, et quand on croit, et quand on fait, quand on se bagarre, on aura la récompense. Celui qui ne veut pas croire, c'est libre à lui. Libre à lui. Mais on a un cœur. On sait, on ressent. On ressent si on est sur la bonne voie ou pas. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le halal bayyin wal haram bayyin. Le licite est clair et l'illicite est clair. Parce qu'on le ressent. Et c'est pas que nous-mêmes, même dans les animaux. Si tu as un chat, tu lui donnes à manger, il mangera devant toi. Mais s'il te vole quelque chose, il va se cacher pour la manger ailleurs. C'est pareil, quand tu fais une bonne action, tu as envie de te montrer devant tout le monde. Mais quand tu fais une mauvaise action, tu rases les murs et tu rentres chez toi, j'ai envie de voir personne. Pareil. On le sait, on le sent. On sait qu'on est sur la bonne voie, alhamdoulilah. Et c'est ce qu'on cherche pour nos frères. C'est pour ça que je dis que l'importance de ces assemblées de rappel, c'est une importance énorme. C'est juste qu'il faudrait qu'on sache ce qu'on est en train de faire. C'est tout. Pour confirmer, c'est-à-dire on a beau les assemblées ou tout le monde le sait, rappel, car le rappel est utile pour les croyants, mais ça c'est... Non, il faut aller au fond des choses. Il faut découvrir ces choses-là. Que le paradis, c'est la récompense de ces assemblées. Et que le fait de s'écarter de l'enfer, c'est la récompense de ces assemblées. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Ce n'est pas... toute notre vie, on aspire qu'à ça. Et on peut l'obtenir à travers ça. À travers ça, beaucoup plus facilement. Et le rappel d'Allah est encore plus grand que la prière et que la lecture du Coran. Voilà ce que nous a dit Allah tabaraka wa ta'ala à travers ce hadith. Même la personne à qui Allah a permis d'assister avec nous alors qu'il était de passage, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ne sera pas déçu celui qui les côtoie dans cette assemblée. في أحاديث أخرى تتكلم على هذا الأمر على الجنة. من بين الأحاديث اللي تتكلم على هذا الأمر هذا حديث رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام خرج للصحابة بينهم يعني في مجلس، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلون؟ قالوا إنا نذكر الله ونحمده على أنه هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ما أخرجكم إلا ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا والله يا رسول الله ما جلسنا إلا لهذا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الله ما أجلسكم إلا ما جلستم إلا لهذا؟ قالوا والله ما جلسنا إلا لهذا. فقال إنما لا أسألكم تكذيبا أو تهمة لكم ولكن أسألكم لأنه جاءني جبريل قال لي إن الله يباهي بكم الملائكة. سبحان الله. انظر في هذا الحديث صحيح مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج للصحابة تاعه، خرج من البيت تاعه للصحابة المسجد، وجدهم يذكرون الله، حب يسألهم يعني تعجب هو من الأمر. جاء جبريل قال له عليه السلام قال له يعني أن الله سبحانه وتعالى يباهي بهذا الناس هذو بالصحابة هذو لأنهم في مجلس الذكر. فتعجب وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ليهم قال لهم ما أجلسكم؟ قال رسول الله جلسنا نذكر الله، جلسنا نذكر الله ونحمد على نعمة الإسلام لأنعم علينا ومن به علينا. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لي والله يعني حلف وقسم بالله بأنكم لم تجلسوا إلا لهذا. قالوا له والله ما جلسنا إلا لهذا. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما سألتكم يعني تهمة لكم ولكن جاءني جبريل وقال لي إن الله يباهي بكم الملائكة.
الله جل وعلا يباهي بكم الملائكة. أتصور عبد الله، أتصور عبد الله، الله سبحانه وتعالى يذكر في الملأ الأعلى ويقول لهم انظروا إلى عبادي راهم يحمدونني على نعمة الإسلام ويحمدونني ويذكروني في مجلس من مجالس الذكر. فهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة يبينها حديث آخر رواه أحمد. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما غنيمة مجلس الذكر؟ قالوا الجنة. الجنة عاد مرتين. قالوا وشنو هي الغنيمة لنغتنموها من مجالس الذكر؟ قالوا الجنة. الجنة نعم عباد الله، الجنة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث آخر رواه الترمذي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا مررتم بحدائق الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله احنا في الأرض وانت تقولنا إذا مررتم بحدائق الجنة فارتعوا، يعني تفسحوا فيها، يعني من جهة من يرعى يعني الإنسان. قالوا له وما هي حدائق الجنة؟ قال لهم حلق الذكر. حلق الذكر هذيك هي حدائق الجنة. شيء عظيم، شيء عظيم يعني حلق الذكر هذه، لأن يعني هي تكون السبب الرئيسي باش يدخل الإنسان الجنة. Pour ne pas perdre le fil, je vais essayer de traduire ce que je viens de dire parce que c'est très important. Un hadith rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez lui et en allant vers un groupe qui était dans la mosquée en train de faire le rappel. Et il leur a demandé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que vous faites? On lui a dit, on fait le rappel d'Allah, dhikr. Et on remercie Allah, subhanahu wa ta'ala, nahmad Allah. On loue les mérites d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur les bienfaits d'Allah sur nous, qui nous a guidés vers l'islam. Il leur a dit, dites-moi par Allah que vous n'êtes sortis ou que vous vous êtes assis que pour ça. Ils lui ont répondu, par Allah, nous nous sommes assis que pour ça, que pour faire le rappel et remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir guidés. Il leur a dit, je ne vous ai pas interrogé dans le sens où je vous ai pour vous démentir ou quoi que ce soit. Mais Jibril alayhi salam est venu me voir et il m'a dit, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de louer les mérites de ses serviteurs en parlant avec les anges. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de dire aux anges, regardez mes serviteurs. C'est quelque chose d'énorme. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il cite quelqu'un, il lui pardonne ses péchés. Et ça, c'est propre uniquement pour les assemblées de rappel. Les assemblées, parmi les bienfaits des assemblées de rappel aussi, il faudrait savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Ahmed, dans son authentique, dans son Musnad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Abdallah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée, il a interrogé, il lui a dit au messager d'Allah, c'est quoi le butin qu'on récolte quand on assiste aux assemblées de rappel, de dhikr? Il lui a dit le paradis, il a répété 2 fois. C'est le butin qu'on récolte quand on assiste aux assemblées de dhikr, c'est le paradis, il a répété 2 fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que dans un autre hadith rapporté par Tirmidhi aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, si vous passez devant les jardins du paradis, dans le sens c'est-à-dire dans le sens où restez-y un moment. Il a dit, on est sur terre et il est en train de nous dire que si on passe devant les jardins du paradis, on doit s'asseoir avec un moment pour en profiter.
Et ils lui ont dit au messager d'Allah, c'est quoi les jardins du paradis? Il leur a dit, c'est les assemblées de rappel. C'est les assemblées de dhikr. C'est ça les jardins du paradis. Si vous passez devant un jardin du paradis, asseyez-vous, profitez-en. Amusez-vous. C'est-à-dire profitez de cet instant-là. Et c'est ça la récompense ultime que chacun d'entre nous aspire à avoir. C'est le paradis, mais ça vient à travers ces rassemblées de rappel. في حديث آخر كذلك حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حديث رواه أحمد كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم يذكرون الله ولا يجتمع إلا لذكره إلا ونادى مناد من السماء فقال لهم قوموا قد غفر لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن. من الإنسان اللي يتوب لله تبارك وتعالى تعتبر نفس الشيء كالتوبة. هذا مجالس الذكر كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول ما اجتمع قوم يذكرون الله ولا اجتمعوا إلا لهذا الغرض يعني إلا لباش يذكروا الله ما وش الغرض آخر. ما عندناش ريونيون ما عندناش يعني اجتماع فيه موضوع كذا وكذا. لا اجتمعنا باش نذكروا الله تبارك وتعالى وباش نحمدوه ونشكروه. اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي أنعمت علينا. ما اجتمعنا لهذا الغرض إلا ونادى مناد من السماء فيقول قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم وش يخبرنا يعني عن مجالس الذكر. انظر هذا العظمة في مجالس الذكر اللي يكون الإنسان في بعض الأحيان ما يعرفهاش يعني في غالب الأحيان. Dans un hadith très important rapporté par Ahmed avec une chaîne de transmission authentique parce que c'est Anas ibn Malik qui l'a rapporté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans ce hadith, il dit que ne se réunissent pas une assemblée pour rappeler Allah et qu'ils ne se rassemblent que pour le rappel d'Allah sans que un appel des cieux leur dit levez-vous, il vous a été pardonné, vos mauvaises actions ont été changées en bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne les péchés. On l'a su nous dans comme rapporté dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il change leurs mauvaises actions en bonnes actions. C'est pour ceux qui se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la même récompense à travers ces assemblées de rappel. C'est la même récompense à travers ça. C'est comme un repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'assister à une assemblée de rappel. Allah subhanahu wa ta'ala il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui va appeler du ciel, il va leur dire levez-vous, il vous a été pardonné et vos mauvaises actions ont été changées en bonnes actions. Voilà les mérites de ces assemblées de rappel. Voilà les mérites de ces assemblées de rappel et voilà ce qu'on récolte à travers ces assemblées. هذا هما يعني شوف انظر إلى هذا الأجر العظيم لكسب الإنسان من هذه مجالس الذكر. ولكن احنا لو كان يعني الإنسان الله سبحانه وتعالى عندما يقول لك ولا ذكر الله أكبر الله سبحانه وتعالى راه يحضر فيك يا ابن آدم باش يخليك تعرف وراه يعني المنفعة تاعك الأكبر منفعة هي في مجالس الذكر. والله سبحانه وتعالى ما يمكنش عن طريق الحديث اللي الله سبحانه وتعالى يقول مثلا في الآية يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. شوف يعني في هذه الآية تنطبق على الإنسان اللي أعرض فأعرض الله عنه. الإنسان هذا يعني
الشيطان يزين له سوء عمله. الشيطان في بعض الأحيان يعني من أخوتنا كلهم يعني مسلم ولا أخوتنا المسلمين خاصة، يعني الإنسان اللي يدخل بيت الله رأخوك في الله، تتمنى له غير الخير وما تحب له غير الخير، ولكن في بعض الأحيان أنا مانيش ضد الإنسان، ضد الشيطان هذاك اللي راه يسير فيه، ما يخليش، لأن يعني شكون اللي يضيق خاطره من الملائكة حافة بينا هنا؟ كاش واحد فينا ما راحش يحس براحة الله؟ يعني تحس بها الملائكة حافين بأجنحتهم حتى السماء الدنيا كلنا نحسوا بها، شكون اللي يضيق منها؟ إلا الشيطان. وإذا كان الشيطان يعني يتغلب على الإنسان فيخليه ما يخليش يبقى في هذا المجلس. في بعض الأحيان تقول لهم يعني ما وش الحال هنا، يعني نتكلم بصفة عامة، تقول لهم تصلي المغرب، تقول لهم بعد المغرب كاين درس، كاين اللي ينوض يجري ويروح، يعني سبحان الله. شوف يعني، وكاين الآخر يفرح يقول الحمد لله ما كنت راح نريح ولكن كاين درس نريح. الله مكنك وقدرك، تحمد الله على هذه النعمة، هذه تحمد الله هذه النعمة. شوف الله سبحانه وتعالى يقول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يقول لا يبعثن الله يوم القيامة أقواما، لا يبعثن الله يوم القيامة أقواما في وجوههم النور على منابر من لؤلؤ يغبطونهم الناس، ما هم أنبياء ولا شهداء. فجثى رجل على ركبتيه قال يا رسول الله حليهم لنا نعرفهم، فقال هم المتحابون في الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال فهم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، فاجتمعوا يذكرون الله ولا إلا يذكرونه، يعني سبحان الله. يوم القيامة ربي يبعث ناس في وجوههم النور على منابر. المنبر هو يعني كهذا المنبر مثلا من لؤلؤ، ما معنى يغبطهم الناس؟ يتعجبوا منهم الناس، ما راهم ناس شهداء ولا أنبياء، شكون هادو؟ فهذا يعني لهذا تسأل البدوي هذاك جثى، يعني جثية هو على الركبتين، الإنسان يعني وقف على ركبتيه قال يا رسول الله حلهم لنا، بينهم لنا باش نعرفهم. قالوا هو المتحابون في الله من قبائل شتى كما رانا احنا، كل واحد من قبيلة ومن بلاد شتى، ولكن اجتمعوا ليذكروا الله ولا إلا ليذكروا الله. اجتمعنا لذكر الله، فانظر هذا الجزاء العظيم يوم القيامة، أن يعني هذا الناس حتى الناس يتعجبوا منهم، شكون هذو؟ ما راهم ني أنبياء ني شهداء، يعني الدرجة الأولى نعرف وإحنا شكون هما الشهداء والأنبياء. الشهداء يعني ما راهم ني شهداء ني أنبياء، وجوههم النور وعلى يعني منابر تاع اللؤلؤ. هذا هو يعني الناس يتعجبوا منهم حتى يعلموا أنهم هذو المتحابون في الله، وهذا الناس هذو ما الله يجعلنا منهم، يجمعهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تحب في الله وافترق عليه، يعني تفرق بيناتهم الموت، ما يفرقش بيناتهم أمور الدنيا كما في أغلب الحالات. يعني نسأل الله تبارك وتعالى نكون منهم. يعني je traduis parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je n'ai choisi que les hadiths authentiques, alhamdoulilah, pour qu'ils puissent nous donner une idée de l'importance de ces assemblées de rappel, parce qu'on n'en connaît pas beaucoup, malheureusement. On n'en connaît pas assez suffisamment sur les assemblées de rappel, et on pense que on est récompensé, mais on ne connaît pas l'importance de cette récompense, alors que c'est quelque chose de très important. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a montré, il nous a dit la meilleure des choses, ou la chose la plus grande, la plus importante, c'est mieux que la prière et le rappel et la lecture du Coran.
Et c'est pour cela que dans ces assemblées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens que le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer des gens, va ressusciter des gens, que leur visage sera lumière et qu'ils seront sur des oratoires. Les oratoires, c'est un mimbar, sur des mimbars en perles. Et les gens, ils vont s'étonner de ces gens-là qui ne sont ni des prophètes ni des martyrs. Et un homme parmi l'assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à genoux, il lui a dit par Allah, au messager d'Allah, dis-nous, montre-nous qui sont ces gens-là, pour qu'on puisse les connaître. Il lui a dit, ce sont ceux qui s'aiment pour Allah. Ils sont de différentes tribus et de différents pays et qui se rassemblent pour faire le rappel d'Allah. Et c'est notre cas. C'est notre situation. C'est nous-mêmes. Inch'Allah, qu'on soit ces gens-là et que ce jour de la résurrection, on sera sur des pupitres ou sur des oratoires en perles, avec le visage tel une lumière. C'est ça qui a étonné tout le reste. Imaginez le jour de la résurrection, toutes les personnes depuis Adam alayhi salam jusqu'à la dernière personne sur terre, ils sont en train de voir qui sont ces gens. Pourtant ce ne sont ni des prophètes ni des martyrs, mais ils ont la lumière dans le visage. Ils sont sur des oratoires ou sur des mimbars en perles. C'est qui ces gens-là? Ils se sont aimés pour Allah. Ils se sont rassemblés pour faire le rappel d'Allah. Quoique la différence de leur tribu ou la différence de leur pays, mais la chose qui les a rassemblés, c'est Allah. Ils se sont aimés pour Allah. Ils se sont rassemblés pour Allah. Et c'est ça la grande récompense. Parmi les énormes récompenses aussi, le fait de ces gens-là qui s'aiment pour Allah, c'est bien sûr qu'ils seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y a d'ombre que son ombre. Le jour où il n'y a d'ombre que son ombre, que l'attente durera 50 000 ans, que le soleil sera à 1 mile au-dessus des têtes des créatures, et qu'il n'y aura pas d'ombre, sauf l'ombre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que ces gens-là, ceux qui s'aiment pour Allah, ils seront sous l'ombre d'Allah. Ces 50 000 ans vont leur sembler comme s'ils ont fait une sieste sous l'ombre d'Allah, la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors regardez l'importance de ces assemblées de rappel, et Inch'Allah qu'on a essayé de donner une image, ou essayer de donner une idée sur cette importance-là, en ne citant que les choses très importantes qui concernent ces assemblées. Il y a tellement à dire, il y a beaucoup de choses à dire, mais parmi les choses qu'on retient, c'est le pardon des péchés, c'est le fait d'être ressuscité le jour de la résurrection avec une lumière dans le visage, c'est le fait qu'on soit parmi les gens du paradis, c'est le fait de se faire pardonner tout. Alaykoum salam. Et c'est ça l'importance de ces assemblées de rappel. Même ces assemblées de rappel, Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne tous, même s'il y a quelqu'un parmi eux qui était de passage. Subhanallah, c'est à travers cette assemblée qu'Allah subhanahu wa ta'ala y pardonne. Et il dit aux anges, regardez, je leur ai pardonné, je leur ai donné ce qu'ils m'ont demandé, et je les protégerai contre ce qu'ils m'ont demandé d'être protégés. هذا يعني فيما يخص درسنا اليوم إن شاء الله انتهينا. الوقت وقت المغرب بقات دقائق قليلة دقيقتين تقريبا. إذا كان فيه سؤال ولا إنسان كان حاب يسأل تساؤل ولا يتفضل، ولا كن فاهمين فهمونا. الحمد لله. تفضل. وين Est-ce qu'on peut comparer une personne qui va être dans une assemblée, par exemple là à la mosquée, et une personne qui va être chez lui, par exemple avec sa famille, ils vont, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, qui vont écouter une cassette ou regarder une conférence? C'est ce que j'ai dit, mais c'est mieux. La cassette, bon, peut-être parce qu'elle n'existait pas à l'époque, et on n'en parle pas, mais je pense que le fait d'écouter le Coran a son mérite, le fait d'écouter des rappels d'Allah a son mérite aussi. Mais le mieux, c'est de se le rappeler entre eux. Parce que
c'est mieux que quelqu'un qui comprend une chose et l'explique. Ne serait-ce qu'un verset, ne t'en fais pas. Ne serait-ce qu'un hadith, ne serait-ce qu'une parole d'Allah. Tu la comprends, tu la transmets, tu fais partie d'une assemblée. La condition, c'est que tu commences par Atana Allah, c'est-à-dire tu ouvres l'assemblée par le fait de louer Allah tabaraka wa ta'ala et de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu la clôtures comme ça aussi. C'est la seule condition, mais ça s'appelle une assemblée, que ce soit chez toi, que ce soit dans un endroit, que ce soit partout. C'est juste que tu fais l'ouverture de l'assemblée et la clôture. Alhamdulillah, c'est une assemblée si vous rappelez Allah. Allahu Akbar. Merci de nous le rappeler. Barakallahu fik. Alhamdulillah. ما نقدرش نختم يعني نتكلم برك حاجة برك يعني الإنسان اللي يكون يشق عليها ويسكن بعيد ولا يقدر يعني بعد صلاة المغرب يمشي الحمد لله. إذا كان إحنا كنا مواظبين على أمر وجعل ربي ما نقدرش نديروه الحمد لله يعني ربي أجرنا نفس الأجر إن شاء الله. هذا واش نقدر نقول لكم. Si quelqu'un qui est gêné après juste le maghrib il peut partir. Allah subhanahu wa ta'ala, si on a l'habitude de faire une chose qu'on ne peut pas la faire par la suite parce qu'il y a des contraintes, alhamdulillah, Allah il nous donne la même récompense inshallah. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اهدنا أبنائنا يا رب العالمين وأزواجنا واصلح لنا ذريتنا يا رب العالمين اهدهم صراطك المستقيم. اللهم ارحم موتنا وموتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف انت الشافي لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم احفظنا يا رب من كل داء وبلاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله.